कोलवा वाठारांत सिवरेज पंपिंग स्टेशन अपेशी जाल्ल्यान लागसरच्या शेतांनी सिवरेजीचे बुरशे उदक रिगला। फावो ती सिवरेज वेवस्था नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी आणि जैव विविधताय समितीन हुस्को उक्तायला। पहिल्याच फेजांत अशें जाला जाल्यार दुसऱ्या फेजांत कितें जातलें? सरपंचान तिडक उक्तायल्या। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज कोलवा पंचायतीचे इन्स्पेक्शन आसले आणि हे इन्स्पेक्शन म्हणले जाल्यार सिवरेज डिपार्टमेंटाचे खातीर हे इन्स्पेक्शन दवरले आणि हे इन्स्पेक्शनाक लोकांनी जे कोलवाचे लोक आसात आणि फार्मर्स आसा हेणी खुबश्यो कंप्लेन ज्यो आसात ह्यो जी लोकल पंचायत आसा कोलवा पंचायत हेका केल्ले की ही जी सिवरेज जी आसा ही सगळी शेतां सोडली म्हणून आणि हेजे खातीर आमची शेतां पिड्ड्यार जाली म्हणून। आणि हे जेन्ना पंचायतीन वचून थंय इन्स्पेक्शन केलें आनी पळयलें त्या टायमार तेणी खरेंच दिसून येयलें की सगळी सिवेज जी आसा ही ओवरफ्लो जावन सगळी ह्या शेतां गेली आनी शेतां पिड्ड्यार जाली। तेजेर जी बायोडायवर्सिटीची जी कमिटी आसा हेणी तेंचे कडेन कंप्लेन केली आणि ह्या कंप्लेनीचेर जी पंचायत आसा कोलवा हेणी एक लेटर सिवरेज डिपार्टमेंटाक धाडलें आनी तेणी जॉयंट इन्स्पेक्शन आज दवरलें आणि ह्या जॉयंट इन्स्पेक्शनाक आज अशें कळून येयलें की ही फ्लो जावपाचें कारण म्हणलें जाल्यार तेंचे कडेन जे इलेक्ट्रिसिटी जो पावर जाय आसता हो पावर ना तितलो, थंय परती परती लायट वता आणि हे फ्लस्क्युएट जावन हांगा तेंचो प्लांट चलना मोटर म्हणूनच ही सिवरेज तितून वता अशें तेणी सांगले कडेन आसा। पूण खंय तरी हेजेर उपाय येवपाक जाय। इन्स्पेक्शन पंचायतीन आपयल्लें इथं लोकल्सांनी जायते कंप्लेन केलो की ओवरफ्लो बी जाता। सो सिवरेज डिपार्टमेंट अलॉंग विथ द बायोडायवर्सिटी चेअरपर्सन यहाँ प्रेजेंट हिंगा तांकां आपण आमी इन्स्पेक्शन घेयलें आनी तशें केलें खरें ते फिल्ड्स बी आहाय थिंग लागीं न्हू सगळें उदक काडशें हें जालो आहा। आतां ताका आमी क्वेश्चन केलें हितू तांकां सिवरेज डिपार्टमेंटा कडेन तुमगे आतां हें कितें अशें करून प्रॉब्लम जालो काय म्हणून बिकॉज दीस इज द फर्स्ट फेज। आतां सेकंड फेज अजून कांय हें जालें ना आमचें ओनली फर्स्ट फेज इट इज and first phase आकू हेंच प्रॉब्लम जालो जाल्यार हाव कॅन बी जस्ट गो अहेड विथ द सेकंड फेज नाव। आतां तेका आमी विचारलें हेजेर तुगे कितें हेजेर सारकें तें कितें हें जालें तो म्हणटा लायट फ्लॅक्च्युएट्स आनी डे ऑल्सो डोंट नो आतां आनी कितको हें जालें तें वेदर इट्स विथ द इलेक्ट्रिसिटी ओ म्हणजे दोनी पंप ते फेल जाय म्हणलें। फर्स्ट ऑल्सो लास्ट इयर वेन वी केम फॉर द इन्स्पेक्शन ओवरफ्लो जाता म्हण तेन्ना आमचे सेम क्वेश्चन केल्लें स्टँड बाय तुमकां आतां फेल जाल जाल्यार बायोडायवर्सिटी चेअरपर्सन हॅज क्वेश्चन दॅट तुमगे आतां सपोज पंप पसून फेल जाल जाल्यार स्टँड बाय वॉट ऑप्शन यूल हॅव ओके टू डू द क्लियरिंग ऑफ इट एंड सो तेन्ना तें कांय नासलें आमकडे। सो वी हॅव क्वेश्चन दॅम सो लेट्स सी नाव आतां तो म्हणटा आनी टेम्पररी हें घान क्लियर करून दिता म्हूण सांगता तो। सो वी आर ऑल्सो जस्ट थिंकींग अबाउट इट। आनी कोणे एकल्यान व्हिडिओ व्हायरल केलो आणि ते कोलवेकारान सांगले ह्या व्हिडिओ व्हायरलान की हिंगासर एक फिलींग जाल्लें आहा पयलें तुमी काळे सारकें स्टॅग्नेट वॉटर सारकें रॉ हांगा सोडलें आहा आनी ताणें एक फोल दवरलो आहा तांकां सोडपाक। टुडे वी हॅव आर्ग्यू देम एवरी ऑन ऑल एस्पेक्ट आनी तांकां सांगलां आमी की अशेंच तरी पंपिंग स्टेशन तरी जाय जाल्यार कितें जातलें ना दे आर गिवींग अस एक्सक्यूज ऑफ अ पावर फ्लॅक्च्युएशन आणि पावर फ्लॅक्च्युएशना लागून हूंय ताचो तो पंप हूंय चलोना। आतां हें जाण्याकल्यान चोवन घेवपाचें हें अशेंच तरी चल्लें जाल्यार तेंचे आनी 3 पंपां येवपाचीं आहाय कोलवा हाव दे वील फंक्शन आनी अशें तरी जायना जाल्यार ते अशें सुट्टले आनी इट वील एफेक्ट आवर बायोडायवर्सिटी। सो आमी एक रिक्वेस्ट करता की हें जे पळय व्हायट एलिफंट हो पळय केला तेणी हांगासर तो सारको ना। आफ्टर पुटिंग अप सो मच एक्सपेंडिचर एंड ऑफ द पीपल्स मनी पीपल शूड गेट वर्थ वॅल्यूड फॉर इट। आतां हांगासर पळय हें ताणें केलां तें सब स्टँडर्ड क्वॉलिटी म्हणून सिद्ध जाता। सो हाचेर डिपार्टमेंटान लक्ष घालचो आनी बरें तें काम करपाक आमकां मेळचें कोलिंग। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समरिता खणगांवकार आनी मुजेब शेख।